Nah, sekarang kita telah mengetahui kan mengenai apa itu child custody atau hak asuh anak. Tetapi salah satu yang lebih penting dari perebutan hak asuh anak adalah bagaimana hak seharusnya dibagi. Apakah kedua orang tua seharusnya saling berbagi? Ataukah hanya salah satu orang tua saja yang seharusnya mengasuh anak? Dan bila hanya salah satu orang tua saja yang harus mengasuh anak, siapakah yang seharusnya mendapatkan hak tersebut? Berikut adalah argumen-argumen dari kedua orang tua. Biasanya, seorang ibu akan mendapat hak pengasuhan karena ia adalah primary caretaker atau pengasuh utama dari sang anak. Yang dimaksud dari primary caretaker adalah bahwa ia yang meluangkan lebih banyak waktu dan menuangkan lebih banyak tenaga dalam mengasuh anaknya. Ia yang memastikan bahwa anaknya tidak sakit, memiliki pola hidup sehat, dan tidak lalai dalam pembelajarannya. Sang ibulah yang menghabiskan lebih banyak waktu pula, maka seorang anak juga akan lebih dekat dan memiliki hubungan yang lebih mendalam dengan sang ibu. Hal ini sangatlah penting, terutama bagi anak-anak yang masih berumur balita ke bawah, karena hubungan tersebut menjadikan ibu menjadi sosok yang tidak tergantikan dan sangatlah penting dalam kehidupan mereka. Selain itu, dalam kebanyakan kasus, sang ibulah yang biasanya akan menghabiskan lebih banyak sumber daya dan memiliki keinginan lebih untuk memiliki hak asuh bila dibandingkan dengan sang ayah. Bahkan tidak jarang pula bahwa sang ibu mendapat hak asuh lewat kesepakatan antara kedua orang tua tanpa perlu melibatkan pengadilan atau pihak ketiga. Oleh karena itu, dalam sebuah perceraian, sebagai dasar argumen bagi sang ibu untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya, ia memberikan waktu, kasih sayang, dan memiliki hubungan yang erat yang tak tergantikan dengan anaknya. Berikut komentar seorang ahli mengenai hal ini. So in general, you may find that mothers usually have custody of the children and fathers are required to pay support because the mothers usually spend more time with the children and the dads usually make more money. Although things are changing in society and women are becoming more and more independent and are becoming entrepreneurs, they are becoming the CEOs and executives and top-notch people in these large companies, and they're able to make almost as much, if not as much, if not more than men are. That's not the case in every family. So in a lot of families, you still will find that the mothers are still working, but they're not making nearly as much as the fathers are. So because you consider the income of the father, that's one reason why the father is usually required to pay support, because they make more money. And then you have the fact that mothers usually spend more time with the children. The children usually sleep at the mother's house. The children usually are taken to school by the mothers. They're usually taken to extracurricular activities by the mothers. Although there are a lot of fathers who are involved in sports and things like that, in a lot of cases, fathers don't take the steps that are necessary to make sure that they are involved in everything, or they're unable to do so because they're working or they have other obligations that they must meet. This is basically the reason why you find that mothers usually have custody and fathers are paying support. It's not because of the specific gender of the parties, it's because of the circumstances related to the case that usually are reflected by the gender of the parties, if that makes sense. Another reason why you will find that mothers have custody of the children and fathers are the ones to pay support is because even in situations where the fathers don't have as much time with the children, fathers usually don't take the steps that are necessary to make sure that they can get more time with the children. So moms naturally think that they have the right to have custody of the children, that they can make all the decisions related to the children, and that they don't have to consult with the fathers, and they can pretty much control when the fathers come around the children or spend time with the children. It's not like this in all situations, but it is like
Argumen utama untuk memberikan hak asuh kepada sang ayah biasanya berputar di sekitar topik finansial. Seorang ayah akan memiliki sumber daya secara ekonomi untuk mengasuh sang anak lebih baik dari sang ibu. Tetapi argumen tersebut sebenarnya tidak lagi sepenuhnya dapat digunakan dalam dunia di mana banyak wanita, terutama ibu, juga bekerja. Dalam zaman di mana keluarga berpenghasilan ganda, yaitu bahwa kedua orang tua bekerja full time, seorang ibu seringkali memiliki penghasilan yang sama banyak, bila tidak lebih banyak dari sang ayah. Lantas, bila keadaannya seperti ini, apa argumen yang dapat digunakan untuk memberikan hak asuh pada sang ayah? Mudah saja, putarbalikan argumen utama, yaitu ayah diperlukan secara finansial dan ibu diperlukan secara pencurahan waktu. Dan sekarang para ayah juga memiliki argumen yang sama kuatnya dengan ibu. Pada waktu di mana kesetaraan gender menjadi suatu keadaan normal, ayah dan ibu tidak lagi dikekang oleh gender roles mereka. Tetapi karena itu pula, maka seorang ibu modern tidak lagi menghabiskan banyak waktu bersama anaknya. Dan seorang ayah seringkali akan meluangkan waktu yang sama banyaknya untuk bersama buah hati mereka. Dengan keadaan yang setara ini, ayah dan ibu akan memiliki argumen yang sama dan setara dalam perebutan hak asuh anak mereka. Mereka sama-sama akan meluangkan waktu dan memiliki sumber daya ekonomi untuk mengurus anak mereka. Tidak ada lagi argumen bahwa ayah tidak menghabiskan waktu yang cukup dan bahwa ibu merupakan primary caretaker dari anak mereka sekarang. Dengan taraf yang setara, hal yang perlu diperhatikan hanyalah orang tua mana yang akan lebih baik demi perkembangan anak mereka. Apakah sang ayah atau sang ibu yang akan lebih mengutamakan kebaikan anak mereka di atas segala. It amazes me over the years how many fathers default in the divorce process or custody process based on myth. True, in days gone by there was a historical prejudice that the mother was the primary and many times the exclusive person to choose in raising the child. Research doesn't bear that out today. Today, there's a growing body of research that indicates that a father is absolutely essential to the development of a child, socially, morally, economically, as far as the self-esteem of the child. And the body of research is gaining momentum and growing. It's been my experience that juries are very favorable to men. Juries today in large measure constitute working people more than not on both sides. Daddy works, the mama works, everybody works. So the fact that the fathers may not be there or daycare is involved or you have to have other forms of help to take care of your children today is a non-issue. The days of a mother automatically having a presumption have gone the way of the dinosaur. It doesn't mean, however, that fathers don't have to work to come out respectably in a domestic relations lawsuit. You've got to think. You've got to get good counsel. You've got to be committed. A large number of jury verdicts go in the father's favor, and that is somewhat an skewed statistic because fewer fathers than mothers seek sole custody generally. But of those cases that do go to trial, the fathers do very well because they're fathers who care, who want to be hands-on, who want to be involved in the decision-making of their children from the beginning up. Indeed, research has shown that prenatally, just having the father around before the child's born makes for a healthier child in the long run.
Jadi kalau anaknya masih di bawah 17 tahun itu harus ngikut sama ibunya. Sementara kalau yang udah di atas 17 tahun itu dia bisa milih, boleh ikut ke ayah atau ikut ke ibunya gitu kan. Maksudnya kan juga kalau anak di atas 17 tahun pikirannya udah luas lah ya. Jadi dia udah tahu mana yang dia mau pilih jalannya gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi orang tua juga harus ini sih ada komunikasi gimana cara membagi waktu untuk anak-anaknya gimana gitu.